बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि छोटे ताजिरों को टैक्स नेट में लाने का हुकूमती प्लान। रवा माली साल का एक सफ़र पर मुश्तमिल आसान इनकम टैक्स गोशवारा मुतारफ 20 करोड़ तक सालाना टर्नओवर पर 1% फिक्स टैक्स लागू होगा। फिक्स टैक्स स्कीम पर एतराज़ात के लिए 7 रोज़ की मोहलत। FBI ने फिक्स टैक्स स्कीम का तरीकाकार जारी कर दिया। FBI ने छोटे दुकानदारों के लिए खुसूसी टैक्स स्कीम मुतारिफ करवा दी। सालाना 20 करोड़ तक कारोबार करने वाले दुकानदार नई स्कीम से फायदा उठा सकेंगे। खुसूसी स्कीम के तहत दुकानदार कारोबार पर 1% इनकम टैक्स अदा करेंगे। दुकानदार को IRS पोर्टल, मोबाइल ऐप, टैक्स दफातर से रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। स्कीम से फायदा उठाने के लिए कम अज कम 25,000 रुपए टैक्स जमा करवाना लाजिम होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक खुसूसी स्कीम के हामिल दुकानदारों को मामूल के टैक्स ऑडिट से इस्तिस्ना दिया जाएगा। सिर्फ टैक्स चोरी या गैर मामूली माली लेन देन की सूरत में कार्रवाई की जा सकेगी। दुकानदार आसान इनकम टैक्स रिटर्न उर्दू और इलाकाई जुबानों में भी जमा करवा सकेंगे। दुकानदारों को सेक्शन 153 के तहत विद होल्डिंग टैक्स कटिंग की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह दुकानदारों को सेल्स टैक्स के तस्दीकी निजाम, POS सिस्टम और डिजिटल इनवाइसिंग से भी इस्तिस्ना मिलेगा। स्कीम के तहत अहल दुकानदारों को FBR की ग्रीन प्लेट जारी की जाएगी। ग्रीन प्लेट पर QR कोड, NTN और दुकान की तफसीलात दर्ज होंगी। ग्रीन प्लेट में रजिस्टर्ड दुकानों में FBR अफसर बिलावजह दाखिल नहीं हो सकेंगे। 20 करोड़ रुपए से जायद कारोबार, एक से जायद दुकानों के मालिकान स्कीम में शामिल नहीं होंगे। Tier 1 रिटेलर्स, ज्वेलर्स और प्रोफेशनल अफराद भी खुसूसी स्कीम का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। FBR ने स्कीम पर 7 रोज में ताजरों और अवाम से तजावीज और एतराजात तलब कर लिए। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। गारमेंट्स के फ्यूल से बरामदात की गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली, ताहम कॉटन क्लॉथ का पहिया लड़खड़ा गया। टेक्सटाइल बरामदात में गुज़िश्ता साल की निस्बत 0.3% इजाफा। मजमूई बरामदात 17 अरब 87 करोड़ डॉलर से बढ़कर 17 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गई। रेडीमेड गारमेंट्स की बरामदात में 4% इजाफा, 4 अरब 28 करोड़ 80 लाख डॉलर रिकॉर्ड। कॉटन क्लॉथ की बरामदात 8% गिर गई, 1 अरब 67 करोड़ 20 लाख डॉलर रही। इदारा शुमारियात के आदाद शुमार जारी। टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट में मामूली इजाफा, आधार शुमारियात ने मामूली आदाद शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपोर्ट 17 अरब 87 करोड़ डॉलर से बढ़कर 17 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गई। रेडीमेड गारमेंट की बरामदात 4 अरब 28 करोड़ 80 लाख डॉलर रही। रेडीमेड गारमेंट की बरामदात में 4% इजाफा हुआ। काटन यार्न बरामदात 12% इजाफे के बाद 76 करोड़ 50 लाख डॉलर। काटन क्लॉथ की बरामदात 8% कमी के साथ 1 अरब 60 करोड़ 20 लाख डॉलर पर पहुंच गई। नेट बरामदात में कमी 1% कम होकर 4 अरब 49 करोड़ 66 लाख डॉलर रही। बेडवेयर की बरामदात 3 अरब 11 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। दीगर टेक्सटाइल बरामदात का मजमूई हजम 3 अरब डॉलर से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। तो आपको बताएं कि दूसरों को नसीहत खुद मियां फजीहत। बिजली तो बेच डाली, अदायगी कब होगी? फेस्को नेट मीटरिंग सारिफिन का बड़ा नादहिंदा निकला। सोलर सारिफिन ने नेशनल ग्रिड स्टेशन को 5 करोड़ 50 लाख यूनिट बिजली फ्राहम की। 1 अरब से ज्यादा रकम फेस्को के जिम्मे वाजिबुल अदा है। तर्जुमान फेस्को कहते हैं सारिफिन के पैसे उन्हें फ्राहम किए जाएंगे, यूनिट्स भी सारिफिन को बिलों में वापस होगा। सोलर से बिजली बनाने वाले नेट मीटरिंग सार्फिन के लिए बड़ी खबर सामने आ गई। फेस्को 1 अरब रुपए से जायद मालियत के यूनिट्स का नेट मीटरिंग सार्फिन का मकरूज निकला। फेस्को के मुताबिक 23,338 सार्फिन ने इजाफी सोलर बिजली कौमी ग्रिड में फ्राहम की। नेट मीटरिंग सार्फिन ने 4 करोड़ 50 लाख यूनिट फेस्को को दिए। सार्फिन की फ्राहम करदा बिजली फेस्को सिस्टम में इस्तेमाल होती रही। इजाफी बिजली के बदले सार्फिन के यूनिट्स और अदायगियाँ फेस्को के जिम्मे वाजिबुल अदा हैं। नेट मीटरिंग के जरिए हजारों सार्फिन कौमी ग्रिड में बिजली शामिल कर रहे हैं। सोलर सार्फिन की फ्राहम करदा बिजली की मजमूई मालियत 1 अरब रुपए से तजावज कर गई। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर फेस्को सईद रजा का कहना था कि सार्फिन के पैसे इनको फ्राहम किए जाएंगे और यूनिट्स भी सार्फिन को बिलों में वापस होंगे। फेस्को की वसूलियों और नेट मीटरिंग के हिसाबात में नुमायां तब्दीली सामने आई है। सार्फिन अब अपने वाजबात और यूनिट्स की अदायगी के मुंतजिर हैं। कैमरामैन मोहम्मद मोईद के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। रिकवरी कम बेज़ाब्तियाँ ज़्यादा, अरबों की ओवर बिलिंग की निशानदेही। महकमा ऑडिट ने फेस्को की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। फेस्को एनर्जी डिफॉल्टर से 82 अरब की वसूलियाँ ना कर सकी। 80 करोड़ की मौखर शुदा रकूमी रिकवरी की मुंतजिर। AMI मीटरिंग मनसूबे में 67 करोड़ की बेकायदगियों
اوور بلنگ کی مد میں 24 کروڑ سے زائد اضافی وصولیوں کا انکشاف، آڈیٹر جنرل نے 4 سالہ کارگزاری رپورٹ جاری کر دی۔ محکمہ آڈٹ نے ریکوری کے دعوے دار فیسکو کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ فیسکو نقدی ڈیفالٹر سے 82 ارب کی وصولیاں نہ کر سکی۔ فیسکو کے موخر شدہ 80 کروڑ کے واجبات بھی ریکور نہ کیے جا سکے۔ آڈٹ رپورٹس میں اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ AMI میٹرنگ پروجیکٹ میں عمل درآمد نہ کروا کر خریداری پروسیس میں 67 کروڑ کی بے قاعدگیاں ہوئیں۔ غیر ضروری چارجز، اوور بلنگ کی مد میں 24 کروڑ سے زائد رقم چارج کرنے کا انکشاف۔ فیسکو کے آڈٹ رپورٹس میں اوور بلنگ، نیپرا قوانین کی خلاف ورزیاں بھی رپورٹ۔ فیسکو نے شہریوں سے 18 کروڑ کی نیگیٹو فگرز اوور بلنگ کی۔ سرکاری اداروں میں 3 کروڑ 48 لاکھ کا اضافی بل بھیجا گیا۔ چارجنگ مٹی رینٹل، غیر ضروری ریونیو جنریشن کی مد میں 9 کروڑ سے زائد کی بے قاعدگیاں کی گئیں۔ یونٹس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں فیسکو نے 36 کروڑ سے زائد رقم میں بے قاعدگیاں کی۔ آڈٹ جنرل نے فیسکو کی 4 سالہ آڈٹ رپورٹ جاری کر دی۔ کیمرامین عثمان کے ساتھ عمران اسلم، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد کے جھنگ بازار اور امین پور بازار نئے انداز میں سجیں گے۔ تاریخی بازاروں کی 60 کروڑ سے زرعی آرائش کا آغاز۔ جھنگ بازار کی بیوٹیفیکیشن پر 40 کروڑ، امین پور بازار پر 20 کروڑ خرچ ہوں گے۔ دونوں پروجیکٹ رواں سال ہی مکمل کرنے کا ہدف مقرر۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے منصوبوں کی نگرانی کی جائے گی۔ فیصل آباد کے جھنگ بازار اور امین پور بازار کو وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے مطابق سجایا جائے گا۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کی جائے گی۔ جھنگ بازار کی بیوٹیفیکیشن پر 40 کروڑ روپے خرچ ہوں گے اور امین پور بازار کی بیوٹیفیکیشن 20 کروڑ میں مکمل کی جائے گی۔ دونوں منصوبے 15 دسمبر 2026 تک مکمل کرنا ہوں گے۔ بازار اچھے ہو جائیں، خوبصورت ہو جائیں گے، ہونا چاہیے اور بڑے اچھے طریقے نال کام ہو رہا ہے۔ بازاراں وچ کوئی کاروبار انشاءاللہ امید ہے کہ ودن گے انشاءاللہ تعالی۔ ریکویسٹ کریں گے کہ کسٹمر نو پرابلم نہ ہوے، پک اینڈ ڈراپ ہوے، کنوینس اندر آ سکے، بائک، گاڑی، پیدل، ہر قسم کی۔ اگر سواری اندر آندی رہے گی تو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ تاجروں نے بیوٹیفیکیشن منصوبے کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ خوشائند معاملہ ہے، اس سے واکنگ کسٹمر بڑھے گا۔ تاہم ساتھ میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ اس کے ساتھ ساتھ پارکنگ پلازے بھی جلد مکمل کیے جائیں، جبکہ رہائشیوں کی آسانی کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جائیں۔ یہ جو رہائشیاں کا مطالبہ ہے کہ یہ جو آپ نے پول لگانے ہیں گلیوں میں، یہ بھی جو ہے نا، یہ ہمارا بائک نہیں اندر جائے گا گلی میں، گھر کے پاس، تو ہمیں بہت پرابلم ہوگی۔ یہ پول لگنے اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ ریکویسٹ ہے ہمارے صدر صاحب کے واسطے سے کہ ہمیں یہ پول والا جو کام ہے نا، اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ کچہری بازار کی بیوٹیفیکیشن مکمل ہونے کے بعد کارپوریشن حکام اس منصوبے کو بھی جلد از جلد مکمل کرنے کے خواہاں ہیں۔ کیمرامین محمد معید کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41، فیصل آباد۔ چنیوٹ میں الیکٹرو بس سروس کا پہلا روز بس اسٹیشن پر مسافروں کا رش۔ الیکٹرو بس سروس نے صبح 6 بجے روٹس پر آپریشن کا آغاز کیا۔ ماحول دوست اور سستی ٹرانسپورٹ کی فراہمی پر مسافروں کی جانب سے خوشی کا اظہار۔ ایک گاڑی سے دوسری گاڑی کی آمد کا دورانیہ کم کرنے کا مطالبہ۔ چنیوٹ میں الیکٹرو بس سروس کا آغاز کر دیا گیا۔ پہلے روز بوانا اور لالیاں کے روٹس پر بسیں چلائی گئی۔ تمام بس سٹاپس پر مسافروں کا رش دکھائی دیا۔ مسافروں نے سستی اور ماحول دوست بس سروس شروع کرنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ تاہم مسافروں نے انتظامیہ سے ایک گاڑی سے دوسری گاڑی کے دورانیوں کو کم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ پہلی دفعہ بیٹھنے لگے ہیں اس میں، اچھی سروس ہے یہ۔ کرایہ کتنا ہے؟ کرایہ 20 روپے۔ صحیح ہے۔ پہلے کتنا لگتا سی؟ رکشے والے کتنا لیندے؟ 200 روپے۔ ویچ کم ہو جائے گا۔ سروس تو اچھی ہے، جو یہ ٹائم ہے 1 گھنٹے بعد جانے کا ہے، یہ ٹائم تھوڑا غلط ہے۔ ان کو چاہیے 20 منٹ 15 منٹ بعد چلانی چاہیے گاڑی۔ بس سروس انتظامیہ کا کہنا تھا کہ فی الحال محدود گاڑیاں چلائی گئی ہیں۔ گاڑیوں کی تعداد بڑھتے ہی بس کے انتظار کا دورانیہ کم ہو جائے گا۔ شہریوں کو امید ہے کہ الیکٹرو بس سروس سے ضلع میں سفری مسائل کم ہوں گے، جبکہ شہریوں کو سستی اور آرام دہ سواری میسر آئے گی۔ کیمرامین اورنگزیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41، چنیوٹ۔ کنوپی گری یا منصوبے کا معیار، ٹوبہ ٹیکسنگ میں نئی بحث چھڑ گئی۔ کمیٹی بازار میں کنوپی ٹوٹنے پر وزیر اعلیٰ کا نوٹس، اسپیشل سیکرٹری ٹیم کے ہمراہ ٹوبہ پہنچ گئے۔ کمیٹی بازار میں پول زمین سے اکھڑ گئے۔ دکاندار سراپا احتجاج، دکانداروں کا ناقص تعمیراتی کام کا الزام، تحقیقات کا مطالبہ۔ کہتے ہیں ایک ہی بارش نے انتظامی کارکردگی کا پول کھول دیا۔
टोबा टेक्सिंग में गुज़श्ता रोज बारिश के दौरान कमेटी बाजार में पोल्स जमीन से उखड़ गए थे। इस हवाले से दुकानदारों का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से कमेटी बाजार में ब्यूटिफिकेशन का नाकिस काम किया गया है। कमेटी बाजार में नाकिस काम की वजह से इनका कारोबार भी मुतासर हुआ। एक ही बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कमेटी बाजार में निकासी आब के नाकिस काम से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। दुकानदारों ने हुकूमत पंजाब से कमेटी बाजार में लगाई गई कनोपी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। बिजली की तारों से तो हम मुतमिन है, लेकिन जो काम होया ना सीवरेज का वो अच्छा नहीं होया। उन्हें रोड़ी नहीं पाई कोई किस्म का, उदा ही मिट्टी के उत्ते सीवरेज रखता। मेरी गल नहीं, असी सारी उम्र 40 साल ਦੇ देख रहे हैं ਜਿਹੜਾ भी मसा सीवरेज पैंदा ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ रोड़ी रेता सीमेंट हर जो लेवल करके पैंदा, वो भी निकम्मा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शाहिद जमान और सेक्रेटरी अहमद सुहेल कैफी टीम के हमरा टोबा टेक्सिंग पहुंच गए। कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद, डिप्टी कमिश्नर माहम आसिफ और साबिक डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर अब्बास मेला भी मौजूद थे। स्पेशल सेक्रेटरी शाहिद जमान और कमिश्नर इमरान हामिद ने कमेटी बाजार और सदर बाजार का भी दौरा किया। ताजरों ने साबिक डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मेला के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिया। स्पेशल सेक्रेटरी शाहिद जमान और कमिश्नर फैसलाबाद ने कमेटी बाजार में ब्यूटिफिकेशन के काम का मुआयना किया। साबिक डिप्टी कमिश्नर ने टीम को तरक्याती कामों पर भी ब्रीफिंग दी। दुकानदारों का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से कमेटी बाजार में ब्यूटिफिकेशन का नाकिस काम किया गया है। साबिक डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मेला और उनकी टीम ने मंसूबे के दौरान हमारी एक भी ना सुनी। ब्यूटिफिकेशन मंसूबे के बाद बाजार में सेवरी मसाइल भी बढ़ गए हैं। इसका हल यही है कि छत ना लगे, इसका कोई मकसद नहीं है। छत का इतना पैसा लगाया बेकार गया है। जो ये फर्श लगाया हुआ इसके नीचे रेता पाई गई है, बजरी नहीं पाई गई, ये बैठ गई है। कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद का कहना था कि कमेटी बाजार में ब्यूटिफिकेशन के काम में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल पर मुलव्वस अफराद के खिलाफ इंक्वायरी करेंगे। कमेटी असल हकाइक सामने लाएगी। इसकी सुपरविजन डिप्टी कमिश्नर साहिबा अपनी सरबराही में करेंगी। ये गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। किसी शख्स ने अगर यहाँ पे साबित होता है किसी भी किस्म का सब स्टैंडर्ड मटीरियल लगाया है, अगर साबित होता है कि किसी भी किस्म का यहाँ पर कोई करप्शन की गई है, तो गवर्नमेंट की हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है इसके ऊपर। कमिश्नर इमरान हामिद का मजीद कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के मनसूबों में किसी किस्म की करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर हसन नकवी, 341 टोबा टेक्सिंग।